Isikatal tuinai nang to agini simino o date no khapejak yangai phaimani 22 December no phiaba son bo tabokhe 35 bai 36 ngai tolaikha 1435 36 ge tabok nungano je sahormani hingkangke je chengmani 590 eba bangla bai 3 বছর okra ni himao kisa herfer tongo abro tuinai ninthali puja saimana musumangke je Tripura of the je tring bosok kalai bo jukti no rogai Black no hamai bai wo hayo hai nang bai tin tis hai malai ka ni channel ni bisin tikai lokorok bai tis tin share khai malai ka enga bises ka tab ko tin to hor barta ni jorawo tring bisi ka dal lam songnai obo hai ayojon ngui tongo tirba haste ka nangai engai tabuk je tring ti je bitor ko soli tongo obo tagbo sesinga ko agin chimno chengpur chimno bitor kongjak obo tang kabangma je da historical background tring bijab yagaman kurang saimangka obo bitor ko gnang o je tring chol khali man ti kok panglai jak ni ang nukha emanki janja mot mani media ni bisingti mo nugui tongo kabangma orok trinoti kok samani bo emanki ang bob noti gobisna khaite khita ang bo o trinoti bekrana ni baidyo mang khatini tam ni himba ania goto jeta sufficient document tongman bakai nang tini lokrong bisingango o trinoti ang chenani ba obnoti bekrana ang wansuki tini ningbai hanhai kronglayuka engkai oboni bisingti lokrok bo cherinya thu ani je jukti no bujoti ne jukti jukto ani ki laibo ma bekrong da man laibo ma obahai hajakta tong obahai pro boseri jemono hoyto kebo ba hini mano bokhai bisi siplai bokhai bisi bunsai baria ni hin mano jai hok abo jabo jukti torko nglakha abo phayo piaba oi ইতিহাস ngai ni je proman dolil dostawet bebak abo bai je mili ইতিহাস no gosijak na nango ইতিহাস ka haino hama bengya ইতিহাস মানে ইতিহাস ni goti bai thangnai pini ni sol amatin thangnai aro ইতিহাস no kebo sami maya banogai maya ngai nijini morji moto khaimia asung tangkai tabo kokhe oba haise Tripura do 590 chengo obona bole tabto lokoni sumuto Tripura do 590 chengui tabsuk jora Tripura do जों बिसिगदाल पालanya tring ba Tripura do palanya busuk lai obon tak prosno engkai 590 chengha engkai tabo abo prosno tongo 590 bo raja bo bobagra tring sol khalyangka Tripura son eba Tripura do pana hindi tring pana hindi bo bobagra chenglangka obnoti seseng chini je lai buma eba history obnoti seseng clear ngiyako orso sini sengdo sini kaise ithas sengnarna hninyo wansulai dol sato khale tongkha obo hamko piabo obo bosote jukti jukto obo seng se thai tung anga apnoti kok ma jak jai hok tabo kok ngai dongko obo ses kri ngai obon bisingte ang tabo recently tebo ang research khlaika ani je research bisingte ang tini kok sanai ani ako tini already boy bichap tongo ang tini hanya punung nai the golden book of India obo Sir Robert Ledbetter obo je English saib silongna boy obani ko tongo obno tin yang tin toytho norno kisa saikna nai Sir Robert Ledbetter o bijak tabo India o alpha edition of publish khajago engka bini je first publishing go 1893 1893 sono that means Maharaja Birchandra mani ko namolo ongkhorta ko bijak obo London Macmillan publishers iko boy nadi bo kisa muk kisa proxine boy ne mangkli engkai o bijan mati ei Tripura prasini ইতিহাস sinai শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী bini bija bania ko tongo শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী je je go khaika Tripura prasin ইতিহাস sika amti nonang sei obongka Tripura prasin ইতিহাস শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী bai je komthingjak seijak laibuma bijak Tripura prasin ইতিহাস orbo Sir Robert Ledbetter saibni kokno khojak tongo nge tabuk 590 kistarponi je tringni kok sana thangka जों che thai tongo
590 সনো বরাজা খাইকা hingkai 590 ni tabuk je bottom tring khanya rokai maharaja jujarpha bone himti phana hino eba nya khaba jujarpha himti nya khaba onko হামতরফা hamtorpha 118 নম্বর রাজা হনাই বনো বিনি যে সিরিয়াল নম্বর তিনি সালাयो फिया बा o kokle boroni achaikya obnati yei gobangma oitahigir pondit obnati bo bekha khaikya gai obnati bekha khaya hingkai angbo obnati tia bachena nangkha obnati yei bekha khaitani bo saka the historical background of king hene kaisa je kokborok mission by publish khajak bijago angmo mangkha obnati bo hingkai orbo sajak tongo 590 খ্রিস্টাব্দ যে চল খাইমানি আবা হাঙ্কাই ফ্রকসা ঐতিহাসিক পণ্ডিত ব্যক্তি হাঙ্কা আবা হাঙ্কাই পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নি কক্সি পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব বিজাব সিকে হাঙ্কাই বাংলার পুরা বিরিত নি কাইসা বিনি বিজাব দङ আ বিজাবনি ব আ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজাবনি রেফারেন্স ন কালী প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মহারাজা বীর বিক্রম আমালো যে চতুর্থ লহর রাসমালা চারটা লহর রাসমালা সিটানি দ্বিতীয় লহর রাসমালা হয়তো আরো ডাকনা গাবা আং ক্লিয়ার আবো কাংফै নাইয়াखौ ओंखाय दाजाक दङ उनको जुजारफा नि आमाला हनै कुनु क्लियार करै 590 बांला जय खाई त्रिपुरा चल खाइमान कक नि साव किन्तु अबो बांला पुरा बिरतो सिनाय परेशनाथ बन्धोपाध्याय ब क्लियार मेनसन खालिया ब जे ब जागा मानखा कुनु रासमाला कक सालिया ओंखाय कुन एकटा बिजाबनि बा डकुमेन्ट कक सालिया बरो ओंखाय आबोनो प्रमाण जे आरो टिसा बसाव कम्बुज रक त्रिपुरा जय खाइमानि परे से त्रिपुरा चल खाइ हनै आ 590 कौनो उल्लेख खायो ओंखाय 590 कम्बुज रक त्रिपुरा जय खाइ ओंखाय कम्बुज आपलो सिना खालायो कम्बुज रक त्रिपुरा जय खाइमा बाटाम त्रिपुरा दंना खालायनावा आहेदा अबा हाइकाय तथ्य दिजा दं ओंखाय आबो बायदि जों 590 त्रिं चल खाइमानि कक जों साइमिया ओंखाय आंते कायसा साना थांगाय साना खालायो बांला सन बाय जे त्रिपुरा बिसिकटाम अक्रा खुसु हनि हिलायमानि अबो माने अजक्तिक तामनि हिमा जे 10 बांला सन्नति कबमा कक बांला जार आमनति आनियागो बिजाब दङ बांला सनु पञ्जिका चर्चा इतिहास इको नायदि बांला सनु पञ्जिका चर्चा इतिहास एवं वैज्ञानिक संस्कार बांला सन भाइके फाइके बुख्रु आजाइखा भाइके गनिया फाइके अबनति अर बेखा दङ काहामखाय अब बांलादेश पाब्लिशिंगो शामसुज्जामान खान अब कम थेंना अब बिजाबनो अब बिजाब रिसेंटली बांला एकाडेमी डाक्को पाब्लिश खाइजाक ओंखाय अब बिजाब क्लियार उल्लेख खाइजाक दङ जे बांला साहित्य बा बांलानि कोन एकटा ऐतिहासिक दलिल जे बंगाब्द बांला सननि कुनु उल्लेख करै क्लियार साजाक दङ ओंखाय एमनके आरो साजाक दङ बांला सन ताबुक जे बर्तमाननि बैसाग मासो जे 14 एप्रिलनि परे 15 एप्रिल जाख्लायमानि अब मेघनाथ साहा जखनते इन्डियानि कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी खालायगा बनो जे प्रेसिडेंट खालायगा आजाराव जे खालायना मोनबा प्रमाण दङ आरो क्लियार सिजाक दङ जे मेघनाथ साहा बजाराव बांला सन सठिक डेट खालायको बांला बिसि खालायगा अब क्लियार दङ ओंखाय कायसा दङ आनि अटे रिसार्च करै ब्रटिन्द्रनाथ ना क्लियार दङ हनि साका ब सननि सिमि बांला सन आसाइखा बांला सन आफुर बरां तामाने 622 ख्रिस्टाब्दनि जे जराव जखनते सम्राट আকবরनि जराव हिजरी सालनो स्लायै ब्रक जे बांला सन चालु खालामो आबंखा आपनो बांला सन नै जे बेखारनो थाव ओंखाय फियाबा ओ जे 10 बसरनि ब्रक बांला सन जे मुगल आमालो আকবরनि आमालो जे चल खालामनो कोनो ब्रक गसिया ब्रक खैतामसा गुरु राजा शशांक बांला सन चल खायो 593 ख्रिस्टाब्द नै ब्रक ताकु जरा ब्रक आपनो प्रजाखाय दङ एमनकि बिशुद्ध सिद्धांत पञ्जिकाव ब्रक अपनो बेस खालायै 593 जेंमानो बेस खालायै ताकु जरा बांला हंकाय 1432 हंकाय फाइनाय ताबो इको ताबो बैसाग मास हाबायखाय 1433 नै बंगाब्द अ जक्तिनो नायखायबो ताबो जे बैसाग मास माने बांला बिसि सोलाय जायाखौ अर्थ चिनिखाय सोलाय जाक दंहा ओंखाय ताबो ओंखाय जदि बरकनि 593 जदि जेंजागौ हंके
কক বরক বা তিপ্রা এরা তো যদি 90 590 খাইছে গংকে 3 বছর যদি বাংলা 1412 ইনকে তাবুক 1435 না 1435 নংনা ক্লাই বলে তাবুক যদি ইনকো বিনছে 3 বছর করাকে বাংলা 1400 তাবুক 32 চলাই দङ 1432 ইনকে 3 বছর করাকে 35 ক্লাই থেকে দিবা ইংরা 35 ত্রিপুরাতে 1425 না টংমানি ইংরা 3 বছর কাইয়াটা তাবর 3 বছর কামা কালাইয়াটা আপনি হিসাব নাকি প্রায় 2 বছর প্রায় 8 মাস কাছাকাছি চলাই ইনকে তাবুক যে 1435 1436 নংলাই চলাইমেন জায়গাকে নিন জকিলে বছর আর তাং সাইনা বেগা বাংলা সনছে আবো বাংলা সন সঠিক এবং যে ইতিহাস ভুল বরং যে সামনা মানে হবো মানে সঠিক ইতিহাস বনি ফেঙ্গা হবো যে একদম ভুল তাম নিংবা পুরা ঠিক ঠিক প্রমাণি রেখা খরচা যে গৌর কাহিনী হনি কাছে বিজাব সিনাই আনে দङ শৈলেশ কুমার ঘোষনি বিজাব দङ নাগি আর দাম সাগা বতাম সাগা সালি ওর 1960 অবয় পাবেসিং অবয়নো আং অনেক কিছু গবেষণা পরে ঠিক লাগে অবয়নো কেবল সাইমানে করে গৌর কাহিনী আমরা দङ ইকো শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ অনেক মানে রিয়ার অবয় অনেক মান থাকা অমা অনেক কিছু আং রটুমা রটুমা অবয়নো পাবলিশ খাইমেন পড়েছে মানকে রাইয়র দাম থাকা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নাই গৌড়েও পূর্বে শকাব্দ চলছিল কিন্তু সেন বংশের পতনের পর তুর্কি বিজেতারা এই অব্দ লোপ করে নিজেদের ইসলামী অব্দে পরিবর্তন করে হজরত মোহাম্মদ আত্মরক্ষার জন্য 622 খ্রিস্টাব্দে 15 জুলাই সন্ধ্যায় যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান সেই দিন থেকে এই অব্দে শুরু মানে ওর সাজাকা ইসলামী অব্দ বা যে যে থরকারণে যে ইলাহি সন বা হিজরি সন আবার 622 খ্রিস্টাব্দ চলুঙ্গো ওই থরকারণে সন যে চলিয়াকে বাংলা সন ধর চলুং না কগিয়া ওই তাম সাগারুয়া গৌরগণ হিজাব্দ মেনে নিলেও এর চন্দ্রমাস অনুধাবন করতে পারত না গৌর হাঙ্গে তাও তবে যে গৌরটিও যে ওয়ানজীবন যেটা বাংলা সন্না বঙ্গাব্দ এখানে গৌরনে বেশ খান্য বাংলা সন্ন যে বিনি যে লাইবুম আছে মানে যে গৌররক ও যে আকবর নে আমালি যে হিজরাব মানিয়া বা ইসলামী সন্ন মানিয়া আঙ্গে বরক শকাব্দ বইন বরক বিশিগণ হাঙ্গে বাংলাটা শকাব্দ ওই যে সিলাই ফেয় আগিন সিমিন এমনকি চিন ত্রিপুরানি রাজা রাখবো শকাব্দ টিনো গোবিন্দ মানিক অঙ্ক মল রগ দৈন্য মানিক মল রগ গোबां मा बुंनि जे दलिल दस्तावेज हलं थाइरग रिगजाक आजरात सकाबदाबो सिजाक दङ आबनो साइमन हांगाय जे त्रिपुरानि कासे जे लाइबुमा मुकुमु बिजाब दङ शिलालिपि संग्रह नै कासे बय दङ शिलालिपि संग्रह काहाम का जे लाइबुमानि अनेक डाटा दङ कारण आ बय तागमान थागे आंखु नरमा आबनो कपि खाइके आबनो परिसे आं साइमन जे त्रिपुरानि जे लाइबुन बागे কাহাম কাছে একদম কুবুক মানাই দङ আবো হাंगाय শিলালিপি সংগ্রহ আবো হাंगाय রাটা কিছুনি মল বিজাব কারি যাগো আপনার তৈ তাবো রুটকমান তাবো আব বিজাব মান থাকে আনিয়াগো তং কপি দর নাখাই বলো আনিয়াগো কপি খেনাই মেলানো হাंगाय ওর সাজাক নङ এই হিজরাব্দ জনসাধারণ হিজরাব্দ স্বীকৃতি হিসাবে মেনে নেয়নি তথাপি তারা শকাব্দ ব্যবহার করত কিন্তু রাজ প্রশাসনে এই ইলাহি সন বা হিজরি সন চালু ছিল এই জটিলতা নিরসনের জন্য 15ম শতাব্দীর শেষভাগে গুরেশ্বর খুজেন শাহ তার উজির পুরন্দর খা এবং মুকুন্দ দাস মালাদার বসু প্রভৃতি সভা সদস্যদের পরামর্শ করে বঙ্গাব্দে প্রবর্তন করেন পরিষ্কার যে বাংলা সন যে 593 চলখাইমেন কষ্ট গিয়া 15 শতাব্দী মানে 15 সেঞ্চুরি 1500 শতক নি গরটা ओंखाय अरबो मालादार बसु ओंखाय पुरन्दर खान ओंखाय 1500 শতক মাকে ইংরেজি বেশি इंराजी 15 শতক 15 सेंचुरी ओंखाय 15 सेंचुरी से जे बांग्ला सन बा बंगमदा और सालखामा किला सिरि काबले अब साबो सिंगे खुजेन साह बिनि मन्त्री तै बिनि सभा सदस्ययाकय बिनि जे राज परिषद अबाहाय सालखामा जे बंगाब्द इंगर तामनि सागनायदि মালাদার বছর প্রভৃতি সভা সদস্যদের পরামর্শ করে বঙ্গাব্দে প্রবর্তন করে এই অব্দও পয়গম্বরের হিজরার দিন থেকে শুরু হলেও ইসলামী চন্দ্রমাসের পরিবর্তে 16 মাস ধরে বছর গণনা করার তারতম্য ঘটে ওंखाय ইসলামী সনকায় যে চন্দ্র অব্দ মানে তালনরিগেই বছর গনি মানে ওंखाय তালনরিগ বছর 354 দিন সে এক বছর 325 দিনিয়া ওंखाय बर खेता माकिया ও যে ইসলামী অব্দন কিসা সলাই হেরফের খলাই बर সুর অব্দ খলাইয়া সুর শকাব্দ বা সুর অব্দ
মানে সালনো রিগি গনে হংকাই 365 দিন বাই বিসি খঞ্জরো 365 ne বছর গনি মানে কাইছা রিটি বরক টুপখা যে গরনি বরক তার মানে খুজেন সাউনা আপনো চলখাই রিকা যেহেতু বরক যে ইলাহি সনবা সিজরা সালনো বরক চাজা গিয়া হংকা আরো টিসা বরক চলখাকে বঙ্গাবদ চলখাই রিকা খুজেন সাউনে আমাল খুজেন সাউনে আমালকে রমিনাটি দৈন্য মানি কান আমাল जोंनो गाहामकै साइमन त्रिपुरानि राजमाला फैखांगाय खुजेन साबाय दৈন্য मानिखौ सबा खायमोन वाइ थाम सबा खायमोन कग्र गा खुजेन साउनि जे जरा बा मल हंगाय दৈন্য मानिखनि जरा गा परिष्कार गे दৈন্য मानिखनि मलसे बंगाबद चल खायो हंगाय बाहायले बंगाबद बाय त्रिबार बा 3 बছरनि सालाय जंहाबा टेप चालजाक टेबि चालजाक तारमाने बंगाबद सांग जासायो गा जों बंगाबद न टाङि जों कक साना क्लायबा जों बंगाबद माइलम तिलाम से गरै अबाय अबता हंगे चीनी बरक जेटा ओ जे बखरको जेटा बोल्डार नंग तंगमनि आबनो गन चीनी बरक टेबा इतिहास बा लाइबो मानो चेथाय तंग लाइबमन सिलाय तंग चीनी बरक लाइबो मानो रिगिया लाइबो मानो चेरिया कारिनो हायनो जार जे नमसुंथि सालाय तंग अंडर पाके लाइबो मानो सिना नांगौ आबनो आनि बक्ति बता ताबो हुके नों अ जागा से मा साइसिनाय नों साका बांला जे अब्द तंगमनि अमबो ठीक गया इनके आबनो रगै 3 বছর अकरा हनै सालाय तंगनाबो कगिया ताइ कैसे क हुके जे ताबो जे 590 हिनि सालायमानि 593 माने आबो ठीक गया ताबो नों आनो सादि जे बयला बैसाखनि जे पालाय तंनाय मानि आबनो चिन टिप्रानि इरि टिप्रानि बो बिसि कताल हनै तंनाय बिसिङो बो आबनो कबि हिन दंके ताबो नों सासे आबलो सयदा आबो हंके आं मा एकला बैसाख हंके चिनी जे सिरि सिटिओ जों ना तामनो गय फाइगा बा सिरि सिटिओ बोरा बोरि नाना थाङो तामखलाय फाइगा आबनाथाय जों जे साइन्टिफिकलि बाबा जों जे ऐतिहासिक गतबाबे जों मा सेथाय दं गा अरन साथाय खलायो चिनी बरक जे बसर गननानि रिटि साइमिया हनि हिमाने आबो कग्रब माने अजुक्तिक ताङै हिंगाय जों जे अर जे विश्व संक्रांति महाविश्व जों जे जिग्राफि मा परिउ जे विश्व संक्रांति जे को जल विश्व महाविश्व अब हाइगो कमांमा जों मा परिउ बुगलो अब हाइ परिबा सा मा हाइ कक्थाइर गा जल विश्व बुफ्रं महाविश्व बुफ्रं अंगाय टेक्सा दङ उत्तरायन दक्षिणायन हंगाय अबनो जों आ बुगुलनि बेखाथि जों थाङांगाय चिनि बरक बुगुलबो अनेक दख दङ तामनि हिमबा जों जखनते महाविश्व जरानो जे विश्वंगो बुश्व माने न जों जे पृथ्वी नो पृथ्वी सालनो किटिङे जे 365 दिन 365 दिन 6 घन्टा 48 मिनिट 46 सेकेन्ड बाय पृथ्वी नो पृथ्वी सालनो किटिङे गुरिवै जागान जागा फाइना हंगाय आसुक जरा नांगौ हंगा आ जरानाय बेस खालाय हंगाय जों विश्व संक्रांति ओ तामंखाय कासे आसल जागा फाइसा पायो जे पृथ्वी सालनो किटिङे जे गुरिमानि अब आसल जागा फाइसा पायो गाबंखा बयसु जरा जों जे हारि बुझ माने आसले जिन जे पृथ्वी जेटा वार्षिक गति जेटा परिक्रमण गति हिनि हिंजागो वार्षिक गति नि कासे जे नियम अब वार्षिक नियम अनुसारे तिनी जे महाविश्व बा विश्व संक्रांति माने ना पाइथाक जेटा वर्ष गति माने गोटा बसरनि कासे जेटा चलिमानि अब प्रमाण ओंखायनो जों आबो नायजेदो हारि बुइसोनि जराव जों तामखलाय तिनी जानजिया नकने मालमाटा जे पुन मुसुरंनो जों जे कुमत्रां कानिमानि अबता तिनी सिरि सिरि मिरिति अबता जों केबनि सलक नाहिया जे भारत जों कुनु जाति दा फान्थानि जों सलक नाहिया अब तिनी सिरि सिरि रिति अबनबो जों रिक्थाय दङ जों ताङै अब मा खालायगा जों द प्रकृति बाय जों सब समयनो को गदालै चलियो जे नेचार बा जों जे दा लिंक दङ अब तिनी जे प्रमाण गाय ओ जे प्रकृति नो ति जो तिनी जे महाविश्व बा विश्व संक्रांति अब एकदम साइंटिफिकली इंगा आजरनो तिनी जे बबगरा बसंग जे बिसिगनि फेमानि रायदा अब एकदम परिष्कार स्राय स्राय इंगा आजराव जों नायदि बुसिन दिनो जों गरिया वासा काइ नारमानि अब प्रमाण अब तिनी जे जों बसर कटालाव जों पुला मतानि आतानि खुलुमिया गय जों जे तिनी बसरनो जों चेंलाय मानि जे थानाय बसर गोजामनो खिबुय कटालनो फायागो जों जे मतानि सुरलाय फायनाय बसरनि जेदा जे गाहाम गोरों दंनानि बा तिनी जे रुखसुनो जों काटिन अब हायके जों मतानि सुरिमा अब प्रमाण दङ एमके रसामंगो ताबो टंगन टंगो गोबां माब्रा सावथिनि रसामंथिनि टंगो जयतर होखया वारिंसा खामिया अंगाय गो बुसाग मासनि वाटे क्लाइमानि
hatal ha motom khna mane busak talo ngai azar je bisi khonjar famani samor kabang ma tongo abo to saino kolpa ya abo to kabang ma resap kereng resap na bong je zaman bising dijo je bisi ketan abo kurajak jeng porser mano ngang sama be jeng je scientifically jeta geographically jeta naturally je be soli hoyo abono je bes khlaino sini je bisi koni mana abo proman tongo ngai oro tege satai tongo je prithibi sal no kiding je gorimani যে তাবুক 12টা রাশি চক্র টঙ্গ যেমন মেষ রাশি থেকে শুরু খায় যে বৃষ মিথুন অবাহাকে টঙ্গ 12টা রাশি চক্র ন মাগুরিও আরও একটা জরাও একটা রাশি মানে 12 মাসও 12টা রাশি 12 মাসে 1 বছর